अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन ईरान, अमेरिका, इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है। जंग तो नहीं कहेंगे और अब तो सीज़ फायर भी है। हमले नहीं हो रहे हैं, सिर्फ नाकाबंदियाँ हो रही हैं, मूवमेंट हो रही है समंदरों में, दोनों तरफ से धमकियाँ हैं, मगर कहीं गुंजाइश रूम भी मौजूद है और आप जल्दी सुनेंगे कि मुज़ाकरात दोबारा हो रहे हैं। अब कहाँ होंगे ये कोई नहीं कह सकता, मगर सिचुएशन बहुत दिलचस्प है और बड़ी गंभीर भी कहेंगे कि दुनिया को नहीं पता कि आने वाला दिन, अगला लम्हा, अगला घंटा क्या कुछ लेकर आएगा। कि डोनाल्ड ट्रंप रात भर सोए ही नहीं है और हर घंटे पे और हर 2 घंटे पे ट्वीट करते रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने पॉप ल्यू की भी बड़े सुथरे लफ्जों में कहना चाहिए क्लास ली है और फिर वो जो हजरत ईसा बनकर पेश हुए हैं, जो तस्वीर है कि वो मरीज के सर पे हाथ रख रहे हैं, तो हमने पढ़ा है वो तो यही है कि हजरत ईसा इंसानों को जिंदा करने की सलाहियत रखते थे और बीमारों को शफा दिया करते थे। तनकीद हो रही है, मगर उनके चाहने वाले बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान में इमरान खान के चाहने वाले हैं या हिंदुस्तान में अनभक्त हैं, मोदी के चाहने वाले हैं। तो अमेरिका में भी अनभक्त मौजूद हैं और यूसीए मौजूद हैं। मैं किसी की तज़दीक नहीं कर रहा, तौहीन नहीं कर रहा। जो लफ्ज़ सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रहे हैं, सिर्फ़ वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत कॉमन है ये। तो कहाँ तक बात जाएगी, कुछ नहीं पता, मगर एक बात ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जिस खूबसूरती से ईरानी डेलीगेशन की तारीफ़ की और कहा कि बड़ा एहतराम था, बहुत वक़ार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों डेलीगेशन बैठे, बातचीत की। तो साफ ज़ाहिर था कि मुज़ाकरात तो करने हैं और वहाँ तक बात ले जानी है कि गुंजाइश ख़त्म ना हो। ये बहुत अहम बात है। अब मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए? नाकाम का लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, मगर फ़ौरी तौर पे तो नाकाम ही हुए ना। कि पहले कहा कि गुड न्यूज़ ये है कि हम बहुत से मामलात के रेज़ोल्यूशन तक पहुँच गए, सॉल्व कर लिए, मगर बैड न्यूज़ ये है कि न्यूक्लियर पर ईरान बात करने को तैयार नहीं है और वो ना एनरिचमेंट कम करने को तैयार है छोड़ने को और ना यूरेनियम देने को तैयार है। तो ये नाकामी ही काउंट होगी। डिप्लोमेसी में लफ्ज़ नाकाम का इस्तेमाल होता ही नहीं है, कि गुंजाइश छोड़ी जाती है। और इतनी बड़ी जंग का अगर खतरा हो कि तीसरी आलमी जंग भी शुरू हो सकती हो, पूरी दुनिया की इकॉनमी खतरे में हो, तो कोशिश ये की जाती है कि वो अल्फाज इस्तेमाल ना हो जो सूरत हाल को मजीद संगीन बना दे, गंभीर कर दे, कशीदा कर दे और बात हाथ से निकल जाए। देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत हैरानकुन बात ये है कि 2015 के जो ओबामा से डील हुआ था ईरान का, उसमें भी बहुत सी शराइत मान ली थी, यूरेनियम के हवाले से, न्यूक के हवाले से। और अभी बम्बार्डमेंट स्टार्ट होने से पहले भी जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बहुत सी बातें मान ली गई थी। और वो जो हमेशा से कहते हैं कि हमने न्यूक नहीं बनाना और एनपीटी पे साइन भी किए हुए हैं। इन सारी बातों की रोशनी में वो कहाँ जाके रुक गए, क्यों रुक गए, वो किसी को नहीं पता। मगर एक अहम बात है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब वो, कि जिस तरह मुज़ाकरात के दरमियान जेडी वेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, डोनाल्ड ट्रंप से कंटिन्यू फोन पे बात कर रहे थे, नेतन्याहू से भी की और सीआईए के डायरेक्टर से लेकर जाने किस-किस से उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज पर बात की। मगर ये फैसिलिटी ईरानी डेलीगेशन को हासिल होने के बावजूद हासिल नहीं था। वो क्यों? ये बड़ा अहम सवाल है कि वो अपनी बाकी जो ईरान में मुशावरत थी नहीं कर सके या अपनी क़यादत जो वहाँ पर है उससे नहीं कर सके, कि वो फ़ोन कॉल नहीं कर सकते थे।
کہ کال کرتے تو انڈیکیشن ہو جاتی کہ وہ کہاں پر بیٹھے ہیں اور کس ڈائریکشن میں ہے، کس حال میں ہے۔ تو ان کی سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے، کوآرڈینیشن نہیں تھی ان کے درمیان۔ اور یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جب اتنی سالوں کی برف جمی ہوئی ہو یا طے جمی ہوئی ہو گرد کی، اس میں ایک سٹنگ میں یہ فیصلہ کر لینا یا یہ طے کر لینا یا یہ سوچ لینا یا ازیوم کر لینا کہ رزلٹ نکل آئے گا، یہ مشکل ہی تھا۔ جیسا کہ ایرانیوں نے بھی کہا، کچھ اور ڈپلومیٹس نے بھی کہا، بہت سارے لوگوں نے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے گنجائش ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں، وہ کہ اپنے لہجے میں کہہ رہے ہیں، اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، غصہ دلا رہے ہیں کہ انہوں نے آنا ہی آنا ہے اور ترلے ہی ڈال کر آنا ہے اور ڈسپریٹلی آنا ہے۔ تو جانا انہوں نے بھی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہاں بہت بڑے تجزیہ نگار مسلسل یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر اپنی سپرمیسی دنیا میں قائم رکھنی ہے تو سب کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور چوکیدار بن کر نہیں، جاگیردار بن کے نہیں، زمیندار بن کے نہیں، چودھری بن کے نہیں، برابری کی بنیاد پہ بیٹھنا ہوگا کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بہت ہمبل ہوتا ہے، بہت انکساری عز ہوتا ہے اس میں، اور وہ اپنے کام سے بڑا پن دکھاتا ہے، اپنے لہجوں سے نہیں دکھاتا۔ تو اب اس روشنی میں پھر جو امریکہ پر اس وقت یہاں کے تجزیہ نگار گفتگو کر رہے ہیں، پیٹرو ڈالر سے لے کر جو ڈیپٹ ہے 39 بلین، کوئی کہتا ہے، کوئی 36 بلین کہتا ہے، کوئی 38 بلین ٹریلین ڈالر کا ڈیپٹ ہے۔ اور اگر دنیا پہ اثر کم ہو جاتا ہے، ڈالر سے لوگ باہر نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرمز پر جو وہ ٹیکس لینے کی بات کرتا ہے، وہ اگر ڈالر میں لے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں اس کو نہیں مانتا کہ نہ یورپ تیار ہے ٹول ٹیکس دینے پر، نہ باقی ریسٹ آف دی ورلڈ دینے کو تیار ہے، اور نہ دینا چاہیے، کہ یہ تو ایک بارگن چپ کہیں گے نا۔ چپ پہ یاد آیا کہ 95% چپ جو ہے، ہر قسم کی چپ جو کمپیوٹر سے ہائی ٹیک کے کسی بھی چیز میں استعمال ہوتی ہوں، وہ تائیوان میں بنتی ہیں، اور تائیوان اس وقت بڑا شیکی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور امریکہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں معاملات خراب ہوتے ہیں تو چائنا وہاں فوری طور پہ کوئی اقدام لے سکتا ہے، جس پہ یہاں بڑے پیمانے پہ الزام لگ رہا ہے کہ اس نے بڑا اسلحہ موو کیا ہے، ایران کو دیا ہے، مگر کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے۔ تو ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مذاکرات کب ہوں گے، کہاں ہوں گے، کیا پاکستان میں دوبارہ ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بہت خوشی ہے مجھے بھی کہ پاکستان نے کوآرڈینیٹ کیا، اور پاکستان کو یہ آنر ملا کہ دو ملک وہاں آ کر بیٹھے، اور اہم ترین دنیا کا موضوع کہنا چاہیے ایران اور امریکہ کا وہاں آنا، اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کا وہاں آنا، 2 دن رہنا، اور بہتر حالات میں رہنا، تعریف کر کے جانا۔ مگر جس انداز میں ہمارے پاکستان میں ٹرولنگ ہو رہی ہے، ریاستی ٹرولر سے لے کر، اور سب، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو اس حد تک جا رہے ہیں وہ ریاست کے کہنے پہ یا ان کو خوش کرنے کے لیے، کہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم چاند پہ چلے گئے، اور چاند پہ ہم نے اپنی بستیاں بھی بنا لی، اور دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ بھائی آپ نے بات چیت کروائی ہے، بڑی اچھی بات ہے، گریس بھی تو قائم رکھیں، دنیا کو کہنے دیں، دنیا آپ کی تعریف کرے، مگر اپنی تعریف میں خود ہی پل باندھے جاتے ہیں۔ تو پھر سوال تو یہ ابھرے گا کہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو تو صرف یہی مل رہا ہے نا کہ اگر سعودی عرب نے یہ کہا، اور قطر نے، کہ آپ کو $5.5 بلین ملیں گے، جو یو اے ای کو آپ نے 1.5 بلین یا 2 بلین جو بھی دینے ہیں، تو ساتھ میں یہ خبر بھی تو ہے نا کہ آپ کی فوج وہاں اتری ہے، آپ کے جہاز وہاں، جیٹ طیارے اترے ہیں،
जो बहुत एक मुश्तबा बात है कि वो क्यों गए इस मौके पर, और मज़ाकरात जब हो रहे थे तो वो फौजी आपके वहाँ उतर रहे थे, तो इसका मतलब हम मुआवज़ा पे कर रहे हैं ना। आप एक रेंटल फ़ौज जो कहलाती है, इसके अलावा आपकी बज़ाहिर तो कोई इकॉनमी नहीं है। ठीक है कि $10 बिलियन का ऐलान कर दिया सऊदी अरब ने कि वो ऑयल रिफाइनरी बनाएगा गवादर में, बलूचिस्तान में। तो ये ऐलान तो जब सलमान शहजादा आए थे जनाब इमरान खान साहब के दौर में, जब भी करके गए थे। 4 साल से ज़्यादा हो गए इस बात को। कोई उसके बाद हिलचुल में ये खबरें आती हैं और खबरें दफन हो जाती हैं। फिर 4-5 साल के बाद कोई नई खबर आ जाती है। अच्छा, फिर कुछ लोग जो वीडियो भी आ गई हैं कि जनाब सहाफ़ियों को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम दिया गया, बड़ी अच्छी बात है दिया गया, पूरी दुनिया देती है। आपने कोई 40 रंग के खानों के कोर्स लगाए हुए थे कि बिरयानी भी है, कोरमा भी है, पकौड़े भी हैं, चापें भी हैं और जाने क्या-क्या है। और फिर साथ में म्यूज़िक भी सुना रहे थे साथियों को, प्रोफ़ेशनल सिंगर बैठे हुए थे वहाँ। ये कौन-सा तरीका है? वहाँ शादी हो रही थी। वहाँ पर कोई खुशूसी दिन मनाया जा रहा था, कोई रंगीन समा था, जिसकी खुशी में आप सहाफ़ियों का दिल बहला रहे थे। और खाना खाने वालों में जो सहाफ़ी दिखाए जा रहे हैं, वो अक्सर ये पाकिस्तानियों की थी, जो गोरे और दूसरे दुनिया के लोग गए हुए थे, वो तो खबरों के चक्कर में पड़े हुए थे। और बीबीसी ने बहुत वाज़ेह अंदाज़ में अपनी खबरों में कल दिया है कि मीडिया सेंटर में हम सब मौजूद थे, जहाँ नेट एक मुश्किल मरहला था कि उसका हुसूल नामुमकिन सा नज़र आता था, कि इंतहाई स्लो था, जो पूरे पाकिस्तान को बरसों से शिकायत है। और आपके यहाँ तो अभी 5G तक नहीं आया, अभी तो उसकी नीलामी की तैयारियां हो रही हैं। और जो 4G है, वो भी आप जितना देते हैं, और जो लूट मार है पीटीए की, और जो बंदिश है, और जगह जगह जैमर लगे हुए हैं। इस्लामाबाद तो मोर देन 70% जैमर में घिरा हुआ है। जहां बात करो कहते हैं यार यहाँ जैमर लगे हुए हैं अराउंड में, तो बात ही नहीं हो पाती है, नेट काम ही नहीं करता है। मीडिया सेंटर में भी आप पूरा नेट प्रोवाइड नहीं कर सके, और आप कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था वहाँ कि आपका वजीर इत्तलात वहाँ बैठा होता, कुछ मालूमात दे देता कि किस मरहले में दाखिल हो गए हैं मुज़ाकरात, या क्या सिचुएशन है, कितनी देर और जारी रहेंगे, या अभी वक्फा हो गया है। खबर तो आप नहीं दे सकते थे, देनी भी नहीं चाहिए थी, मगर कोई तसल्ली तो दे सकते थे। बीबीसी ने पूरा रिपोर्ट किया है उसको वादे तौर पे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह से उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहे हैं, और फिर मज़ाकरात मैटेरियलाइज़ भी नहीं हुए, कोई बड़ी खबर भी नहीं निकली, उसके बावजूद आपने बड़ा कारनामा किया। मगर ये कारनामा जानने वाले जानते हैं कि आप मैसेंजर थे, किसी के कहने पर सब कुछ कर रहे थे। और ये भी बड़ी बात है कि आप पर एतमाद किया गया। मगर जिस अंदाज में आप ट्रोलिंग कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी आपकी जमीन से उठकर आसमान पर पहुंच चुकी है, क्या उससे गुर्बत कम हो गई है, उससे महंगाई कम हो गई है, उससे बद इंतजामी कम हो गई है, उससे लूट मार करप्शन कम हो गई है, उससे अवाम को इंसाफ मिलने लगा है, उससे ह्यूमन राइट्स मिलने लगे हैं, उससे इंतहा पसंदी कम हो गई है? इनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ ना। और ये परेशानियां अपनी जगह मौजूद हैं। कल आप इस बात को, जब ये मामला दबेगा, खत्म होगा, तो ये सारे इश्यूज फिर आपके सामने, हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। और दुनिया अभी आपसे अपने काम ले रही है, और तारीख भी ये बताती है कि जब काम निकल जाता है, तो ये जो आपके यहाँ सफोकेशन है, जो आपके यहाँ प्रॉब्लम्स है, वही दिखा दिखा कर आपसे गुफ्तगू की जाती है, आप पर पाबंदियां लगती हैं, आपसे सवालात होते हैं। खुदा को माने, कुछ रहम करें इस कौम पर कि भाई आपके रिजीम को इस वक्त कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त दुनिया की जरूरत है। एक स्टेबल पार्लियामेंट, एक मजबूत स्ट्रांग जमहूरियत दुनिया को आपके यहाँ नहीं चाहिए। आप वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, मगर आप उससे समझते हैं कि आप अवाम को बेवकूफ बना लेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। सबके जहनों में वही है। और पूरी दुनिया में परेशानी, महंगाई की तो परेशानी अपनी पूरी दुनिया में है। आपके यहाँ सिवा है इससे,
آپ کے یہاں لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. آپ وہ ڈپلومیسی دکھا کر، اور وہ بھی ڈپلومیسی، آپ نے صرف لوگوں کو ایک جگہ پرووائڈ کی ہے. آپ کسی سے کوئی بات منوا نہیں سکے، اور آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات دوبارہ کہاں ہوں گے اس کے بھی آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ حرکتیں مت کرے کہ یہ کہنا پڑے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میراثی کے بیٹے کی جاگیردار کی بیٹی سے، جاگیردار کی مرضی سے شادی ہو گئی ہے، اور اس نے اپنی ساری دولت میراثی کے بیٹے کے نام کر دی ہے، اور میراثی ناچتا پھر رہا ہے. ایلیگینسی کہتی ہے، گریس آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا تعریف کرتی رہتی، اور آپ اپنا کام کر رہے ہوتے. آپ اپنے عوام کے لیے کچھ سوچیں کہ ان جنگوں کے نتیجے میں اگر یہ معاملات خراب ہوتے ہیں، اس کی کیا تیاری ہے. اب ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ کسی ملک نے، جرمنی نے یا کہیں، پیٹرول پر ٹیکس کم کیا ہے. آپ تو 12 روپے کم کرتے ہیں جبکہ بڑھاتے 100 گنا ہے. 12 روپے کم کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. اپنے خرچے بند نہیں کرتے، 11 11 ارب روپے کے جہاز خریدتے ہیں، بچوں کو ہنی مون پہ بھیجتے ہیں. ان کے خلاف پھر کوئی بولتا ہے تو آپ ان کے گھر والوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان سے معافیا منگواتے ہیں، مگر یہ بتا کر نہیں دیتے سچ کہ ہنی مون منایا گیا تھا یا نہیں منایا گیا تھا. یہ آپ نے پپٹ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہے صرف یہ دکھا کر کے مذاکرات ہوئے آپ کے ملک میں سب کچھ درست ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. خیر، میں اس موضوع سے نکلتا ہوں. آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جنگ امریکہ کے بھی گلے پڑ چکی ہے کہ یہاں ہر چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ووٹ کی شکل میں. جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ مڈ ٹرم کے الیکشن سے پہلے پرائسز ہو سکتا ہے نیچے آ جائے، اور ہو سکتا ہے تھوڑے سے دن کے بعد آئے. تو سب کے ذہن میں مڈ ٹرم الیکشن ہے کہ اگر یہ جنگ جیت لی جائے، ایران کو اپنی ٹرمز پہ لے آیا جائے، تو ووٹ پڑنے کی امید ہے، اقتدار کو ڈرام مل جائے گا. ورنہ اپوزیشن تو یہاں پر بھی تیار بیٹھی ہوتی ہے نا کہ کسی صورت سے حکومت کو گرایا جائے، مگر یہاں وہ ادارہ جو سیاست دانوں کے کنٹرول میں ہے، وہ جب چاہتے ہیں آرمی چیف کو الگ کر دیتے ہیں. 40 40 سال کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو ایک لمحے میں اس بنیاد پر کہ وہ آپ کے معاملے سے ایگری، آپ کے فلسفے سے، آپ کے خیال سے، آپ کی فکر سے ایگری نہیں کرتے، تو انہیں الگ کر دیا جاتا ہے، اور کوئی ایک آواز بھی نہیں اٹھتی. اور کب کیا جاتا ہے؟ جب جنگ پیک پر ہو، عروج پر ہو. سیکھیں یہاں سے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، ریاستی نظام کیا ہوتا ہے، اور طاقت، پاور اور مینڈیٹ کیا چیز ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں لرن کرنے کی ہے، جو ہم بالکل کرنے کو تیار نہیں ہے. مہنگائی کا حال یہ ہے اس ملک میں بھی، جو پریشانی ہے نا کہ کسی صورت سے یہ معاملہ ختم ہو. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ $3 پر پاؤنڈ ہے ٹماٹر، اور گیس کی پرائس آج $101 اور $102 اور $94 سے شروع ہوتا ہے کہیں برنٹ آئل. تو کوئی پرائس نہیں بڑھی، جو وہی ہے $115 تک گئی ہے. تب بھی $3.70 کا تھا پیٹرول، مگر آج اور کل گزرے ہوئے میں $4.15 تک میں آ گیا ہے. کیوں آیا ہے مجھے نہیں پتا. پریشانی تو ہے نا، لوگ غور تو کر رہے ہوں گے نا، حیران تو ہے نا. اور جنگ کی ایک بہت بڑی آبادی مخالف ہے، اور سب الزام اسرائیل پہ لگایا جا رہا ہے، جس کی یہاں بہت بڑی لابی ہے، جو یہاں کا سوشل پولیٹیکل سسٹم کہنا چاہیے کنٹرول کرتے ہیں، جو فائنانشیل سسٹم کنٹرول کرتے ہیں، جو جوڈیشری میں بھی بہت بڑے پیمانے پر ہیں. مگر اب ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکن، میں نے پہلے بھی کہا تھا، امریکن، یورپین جو جوس کمیونٹی ہے، وہ اس جنگ کے خلاف ہے، وہ اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف ہے. مگر آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں، اور یہودی کو سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے.
जब तक ये रवैया हम तब्दील नहीं करेंगे, इनसिक्योरिटी जब आप दीवार से किसी को लगाते हैं, तो फिर जंग शुरू होती है, लड़ाई शुरू होती है, तशद्दुद का जवाब मिलता है। और फिर तशद्दुद जो है, मैं अपने अंदाज से करता हूँ, आप अपने अंदाज से करते हैं। मैं कहीं हिमायत नहीं करता इसराइल ने जो कुछ किया, जिस अंदाज से लोग मर रहे हैं। पॉप लियो ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जंगों की मुखालफत ही होनी चाहिए। इंसान मरते हैं, मासूम अवाम मरते हैं, जिनका जंगों से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका फॉरेन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका रियासतों के मफादात से कोई लेना देना नहीं होता, मगर वो मरते हैं और उनकी मुखालफत जारी रहनी चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी माहौल में हो, इस जंग के खिलाफ बोलना चाहिए, वो जंग किसी भी वजह से हो। और दुआ करनी चाहिए कि हमारी वहशत, हमारे ज़हनी जो तशद्दुद है, जो हमारी कहना कैफियत है, उसे अल्लाह ताला कंट्रोल दे। तो बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये मैं नहीं जानता। मगर ये ज़हन में रखें कि यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो इस वक़्त ज़िद्दें कर रहा है, जो इक़दामात कर रहा है, वो एम्पायर तोड़ने के ज़ुमरे में शुमार होती है। और तारीखी तौर पर हर बड़ी सुपर पावर जो तारीख में कहीं से भी आप उठा के देख लें, वो ऐसी ही गलतियाँ शुरू करती है। मैं समझता हूँ कि अगर इतने बड़े पैमाने पर ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इस मुल्क में जो यहाँ का फिलॉसफर है, जो यहाँ का थिंकर है, जो यहाँ का थिंक टैंक है, जो यहाँ की हायरार्की है, जो इस इंतज़ाम को चलाते हैं, वो यकीनन गौर करेंगे। और मेरी लर्निंग ये है कि यहाँ के लोग गौर करते हैं। वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हैं और उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं करते तो अवाम उन्हें फ़ारिग कर देते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल आपसे दूसरे किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।